Sayo jihma, sayo papsok dahen sayo nai sebayang jihma ne dau minggu 20 dah bulan saya duman 2020 ji minggu ke-30 dau minggu alang ke-35 alam duman 2020 ji telok aban telok ne bepang. Jangulaan aku mangai lim telok alang teh telong usan, alang teh daleh miri, alang teh daleh Belaga, Kuching, limita malam Sarawak, malam Malaysia. Nunan padaho dahin harin telok alang teh Indonesia. Hayo alang Pedah Kalimantan, nunan pa dalok pahu telok alang jam dahin kayan. Alang teh daleh-daleh alang be. Mejuaran Tuhan abin telok dang pepang jangulaan jihimane. Awi alang layau dia aku ngendap bara telok marong SOP ok dahin dengah ok marong COVID pelupitanane. Alang unak lo aku nangan telok alang uhatang pakainya penuh-penuh SOP ya. Aku percaya telok mengalai lan tok SOP ini. Jadi mentelok alang maring naik telok masuk menji ke taman musang menji ke taman ani tehireh. Jadi daun ni lanih nak ok tasu ataupun amin telok alang umas sebayangan ni andalok kontrakta ni nadi. Ani telok ngalui tapi tahane bekak dari di kan ni. Alang alang unak di. Nunan pelahu telok alang naik register telok antelok inang buhup tinan telok nyinang hand sanitizer tinan kalau alang amte tabun ba hadau geri tabun ba te katabun ba an gereja sedia tinan ngalong aran ngalong lubun telefon dahin lubu lasulah kalau men telok alang uhatang tegu sepanjang pang telok ni pakai na SOP penjarakan dahin tabun ba nunan pelahu telok amdang pejelang ataupun petabi ji dahin ji tegu telok lin pelalau na telok lekak hasang tek dahun telok ke mangket telok darale awi tek dahun telok dahin manji dahin ji petengaran pejamat nureh kurek areh. Jadi lahu aku ngenap bara telok hayu kelok alang huma. Saya kenap men kelok lahu alang tangan paan ngioh dah peji telok alang te alam sebayang online ani. Dawan ni aku ngenap bara aku dok dengah alang te kitak hati rumah canggai dahin rumah belili matoh lockdown dawan ni. Ya. Abin te kes alang te amin dalok Jadi lim dua umaru ni lockdown jaklo tai nyeladau tua tai panau ataupun tai nesak dalo itih bahi tai alang tai ataupun tai urusan an kelo tangguh awin nusi dang musang nunan pa hitam amdang tai masuk nunan pa dengah alang tai umaru long pemangku am salah sika dalo lockdown lo bi tai alang ga nunan dengah alang kitak aku bara dengah alang kitak to karemina sika halan lo awin nusi kita jam tenang nunan kelho
te kuri-kuri dalam harin telok alang bara sayo kenap tapi sebayang telok te kuri-kuri dawalang di musang menuma perah ayo dalok harin telok alang ha KL nunan pa kuri-kuri harin telok alang ha miri ini ha musang man uma perah amte nun jadi nunan pelhawa ku ngenap bara nangan telok te SOP alang an pelitah na awi jam tuk telok sang teh hino-hino dah mengilau dah dah mengilau telok bara sijil digital telok sijil digital telok hati alang te alam telefon dahin am te ke tekad sutikan covid kelok de vaksin covid kelok de kelok geripaan yawin hino-hino kelok tai dah metang te penjaga-penjaga te alang security tinan dah metang jadi nunan kalau mentelok alang nai sebayang lim tam alang nai sebayang alampang sebayang ha gereja hayo gereja telok ini nunan pa gereja BM alang hak belahu dah nyihu alang 2 tusuk vaksin tu alang dang nai sebayang jadi 2 tusuk umun tusuk ati 2 minggu hujung umun nak nunan men kalau alang nap nai sebayang kalau alang huma hino kalau te kalau alang san nai na kalau bi dengan syarat te 2 tusuk alang umun nak 2 minggu ta hujung ya nunan okedok dah hok tinan lahu te lohkah dalo pelitah telok dalo KKM nangan hitam dalo Jabatan Kesihatan ni nangan hitam tai nusuk mentelok alang ampayan nusuk vaksin ani de te kuri-kuri ngawan anda habuk tutup bit hom lah kalang buka ngawan telok tai register wi telok ampayan register mentelok alang nap walk in daun ni dahin jima si kaku jam dah alam de dahin daun ni si kaku jam tino alang walk in alang te alam jimigu ni de bi dang kelok metang akui ataupun metang dalam alang jam lubun telefon ngawan kelok booking selain daripada My Sejahtera ataupun online booking tai nusuk vaksin lahu aku ngenap bara terima kasih man telok lim alang bekerjasama te nemai lun gereja telok puboh gereja telok jam tok dalok pelayan dekan lainan dalok ni dan kedalok kebala alang tangan lan nai jam dahin puboh gereja telok jarun ini halang antelok patmai jadi men kelok alang amte lan urusan mangka kelok nai ja urusan ataupun hadui-hadui alang panau jarun ini sedang panau jarun ini panau dahin sayu abin nusi pakui mun telok kahu malek nai ngasau nai jam ataupun nai panau ha gereja ni tong ngasau dah halang nyadui jasi hadui ni tangan dahin temai sayu anau na ja nunan tu alang menakui baru saya kenap ke Mekah ni men harin telok de kanibau lang geri telok alam pang jihman ni ok masa mereka Saya kenap dan berjulan aran Tuhan. Abin daulang saya daulang kajau an Tuhan na menitam. Te hawah te awang menitam. Ilau Tuhan papaan tak lam huritam. Tahu sujihma sebab suk mentelok panak pahrin nalangon datang ha gereja jimane. Puji Tuhan, mahak Tuhan. Abin doa Tuhan, semangat Tuhan alang te alam telok. Abin nasi belum maang halang paan masih telok tak dalam limtuk kan telok na. Lahu se kenap man ketua pelayan dalam bat pituk kita dengar pandemik atau wabak COVID lebitan siapa
Delta Barons, ya Nunana. Jadi terima kasih ketua pelayan bidang Paan Baratelo nangan hitam lim maruk tokanan. Jadi wang sidang lang nyalam dahun Tuhan alang panpituk hitam. Gerinah kena nyanyi maring haunan Tuhan. Te alam Yesaya 42 dan 10 alang kumak nih. Nyanyi na nyanyi maring man Tuhan. Maha kiha manlirin tanah tihlim kena. Sayunah kelunan halang panau te banget maha kiha. Nurai pakat alang huang na. Lahu nunan pa busang dahin lim huang na lahu. Tahun bahasa Indonesia aku maknanya dalam Yesaya 20, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Pulau-pulau dengan segala penduduknya. Telah ada dalam segala penduduk alang tete usun tanah Tuhan nyelung na man itam lem. Jadi doa nih saya telah bebas lesah haunan Tuhan, pipiah nyanyi mahak Tuhan dan mejuaran Tuhan dalam Yesus Kristus. Alamaran Tuhan Yesus te kebebasan. Alamaran Tuhan Yesus te kemenangan. Jadi saya tam sembahyang ona. Ya Tuhan, taman kami alang surga. Aninah kami kelunan ka alang nyelung te asuntanane. Nai pepangha umaka jimane. Wang sidang alang nyalam alang te gereja ka BM wujud telok dong kayan bahasa kayan miri di Tuhan Yesus. Saya kenap dan mejulah naran ka Tuhan. Abin ika am te hadau te kalau ikapan puboh kalau mayak kalau dalam tusah senang kalau Tuhan Yesus ika alang te puboh gereja ni bahkan jamaat ka alang udang naik pepang tidik jimane dan apa dalam te huma Tuhan Yesus Kristus kami baras sekenap abin nasika alang kelala ledakaya hui dakaya alang amdang kami pekata Tuhan abin ika laja ujung laja Tuhan hujung Tuhan usite arana lebih ika na Allah Tuhan dalam huida kaya te usuntanane. Terima kasih Tuhan Yesus aninah kami limne palaika Tuhan kalau alang mayak pang jemane naran pa jemaat ka alang peji sembahyang mahak meju ka Tuhan Yesus pakai kalau lim Tuhan aku alang mimpin nyanyian pujian penyembahan dan pedalok backup singers musician dan lim kalau Tuhan Yesus pakai kalau jialat diubungka jadang geri jemaat Tuhan ngelemu dup nepalaka mahak mejuka jemane Tuhan nainah tingan pujian ka te alam pang kami pada Tuhan pasta Justus pasal umum gereja ni alak senggeri dahum dengah sayu kamen kami Tuhan dengah sayu hati halang dang ngemaring kami ngasayu kami paan ta alam uripan ni Tuhan Yesus pelaung kami paan dahin petmai kami paan ta alam urip kinah kami berkati pasal Yesus dan berkati limhuang sidang kajimani alam maran Tuhan Yesus kami sembayang amen serta menekring lim jemaat Tuhan alam Tuhan Yesus nyalam itam na nyanyi bab subdin kalau hari klim haleluya. Abindara tam papsok jirinji dawaneh nah daun Tuhan nama ni tamlaan kita naik pala Tuhan te alam nyanyian pujian penyembatan haleluya. Tuhan, haleluya Tuhan kami jumpa nikah. Haleluya, haleluya.
papsuk jirinji te alam halam Tuhan Yesus. Papsuk yang kelau hari klip. Amen. Haleluya. Kita bersahaunan Tuhan. Amen. Sudah engkau hari klip alam halam Tuhan. Amen. Nina maha arana dahin melulah. Ya Tuhan kami meluah kami punika Tuhan. Tuhan Yesus salah terdiri. Jangunan papsu dahin kau hari klip alam alam Tuhan. Haleluya. Nina maha arana dahin melulah. Pegamna usuli tapi akui bahanyalah. Tuhan Yesus salam terkini. Oh haleluya. 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 Haleluya maha kiha. Oh, haleluya. 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 Haleluya maha. Oh haleluya. 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 Haleluya maha kiha. Haleluya. 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 Janganan papsuk di kelau hari klip kelau lang teh huma. Amen. Alam halam Tuhan nyanyi nama Tuhan tam. Dahin magulalan Gamna usui dahin Kui bahangilan Tuhan Yesus salam ten. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya maha kiha. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya maha kiha. Haleluya. Haleluya maha. Haleluya. Haleluya maha kiha. Amin. Musuh teman Tuhan. Haleluya. Puji, puji nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita menaik jangulan pala Tuhan. Dahin lu kenap tang. Limhak kuiman Tuhan. Limhak taman Tuhan. Amen. Every praise to our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Haleluya. Limhak kuy. Limhakui ukman Tuhan, lim ketalau-kui ukman Tuhan. Limhakui, lim lukui ukman Tuhan. Oh haleluya man Tuhan. Glory haleluya man Tuhan. Limhakui, lim lukui ukman Tuhan. Limhakui ukman Tuhan. Lim ketalau-kui Ukman Tuhan. lim lukui. Limhakui, Lim lukui. ukman Tuhan. Oh hallelujah, hallelujah, mantu. Holy hallelujah, hallelujah, Ukman Tuhan. lim hakui, Limhakui, lim lukui, lim lukui.
pakai berkurip pun tinggal alam makau hitam ihana Yesus tam ihana Yesus tam ihana Yesus tam lim hakui mantu lim ketalau lim hakui lim lukui lim hakui lim lukui lim hakui lim lukui mantu Puji nama Tuhan. Wow, Tuhan tamalangan tam talon ni. Sungguh luar biasa. Kelalai sayu Tuhan hitam. Limhak taman tam opman Tuhan Tuhan. Kaya kerana hitam. Gerikan tam hal na Tuhan yang pelamana. Kelanghi dan hidup. Te halam Tuhan hitam. Kasih Bapa. Sungguh besar bagi kita. Haleluya. Amin. Kelalai sayu ke Tuhan. seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah mayang pahu. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, terangnya lampu di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Serta pimpin nyanyi lilim. Dan pimpin nyanyi mahal Tuhan. Lembarang halam Tuhan. seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru. Demikian juga tinggi kasih Bapa. Demikian tinggi kasih Bapa, Sedalam
music. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Amin. lebih dari mentari, takkan pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih-Mu Kasih-Mu Bapa. lebih dari Mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Amin. Lebih dari semua terima kasih cinta-Mu luar biasa. tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Terima kasih atas Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Amin. Haleluya. Haleluya. Nonana halam Tuhan tetap. Kasih Bapa begitu besar dan sungguh besar. Jadi telan aja nyanyian ya. Hitam an kemarin paan-paan. Awi jita jauh. An Tuhan namai ngemaring paan. Aku kenapa wiji ya. Awi Yesus. Haleluya. Aku dalam awi Yesus. Haleluya Tuhan. Ngemaring paan-paan
kasih peluang. Terima kasih Roh Kudus. Saya kena peluang. Abin kami uke mogu aman kami. Haman pagan haman mahak menjuikan. Abin dahulu malang kami kelangi Tuhan. Haud huang sultanane. Nanah nyanyi maring kumekana. Nanah nyanyian pujian penyembahan dalam kami gerihau nan kajimani. Bainah limanan Tuhan. Usayu haunan kami. Dia kenap kami dipebatna. Tusah kau kena kami bebatna abin lu. Alangan Tuhan ok dalam kenap kami. Kenap bahan kami. Kenap yang pasti kami. Lunu kami alang usang mata kami Tuhan. Ikan alang mempinta. Kami alang damai sejahtera sukacita alang menikah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami lipne palai ke Tuhan. Tengah kenap batuk di pelua. Kami alunan kaji mami. Tengah iling kami Tuhan. Bah kami, kenap kami, jaga kami. Biar ala dena sayu kelenghi tebaraka alang apa saja Yesus terijimani Tuhan. Ikat dengan iblis, kuasa iblis, alang sempeling kau kenap kami. Kami mugai ka dalam marah Tuhan Yesus jimani. Umane, umangaman kami mahak Tuhan Yesus. Usia ini abad iblis pula. Adi umama Tuhan dan kami alang berkat dalam maang. Alang sayu alang mat Tuhan. Nainah Tuhan. Jadi nah hadika tia suntanane pihalang surga. Allah marah Tuhan Yesus Kristus kami sembahyang dan para sukena. Amen. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi kerana kita mau kawangan ni man Pastor Justus, Pastor umum sidang tam dari gereja Tuhan manitam, saya tamal haba dan nak sayu kelenghi tebara Tuhan manitam jihmani. Sau jihma dehen mahakaran Tuhan, kita mudang pepang jihmani, dehen mahak mejuaran Tuhan, dehen lahosang ninang dalam surat Tuhan alang sa agreement telok. Kubaraso kenap man tim kelok di kanibau, dehen lim kelok alang mayak, alang pujian penyembahan jihmani. Selamat jihma dehen mejuaran Tuhan. Unalo tam sang sebayang, geri tam sebayang menapan tam sang basak dalam surat Tuhan. Wamai Tuhan Allah taman kami alam surga, dalam maran anak jika Tuhan Yesus Kristus, kalau panak paharin nukam haunan ka jihmani, kalau jam sayu ka halam ka alang ukuboh kalau alang ugam kalau, dalam daw lang nuray pas dalam daw lang sangatang. Tuhan kalau naik palay ka, abin kalau sang ninang pelajan dalam surat ka, alang saan kalau basak kerai ni, alang sa agreement kami, sebayang kahibula maangka Tuhan alang sang peterang na, petulana, ja kami dangala sayu dinala asi lang man Tuhan paan, majilah dahum hati kanan urip, man kami kelunan, ja kami dangala urip, alang impat may, alang hak surga timan kami. Terima kasih may lang surga, dalam maran anak jika Tuhan Yesus Kristus kami sembayang. Amin. Jimani telok sang ninang dalam surat Tuhan dalam 2 Korintus tulan 4 man 26 matang tulang 5 johji di hati telok sang ninang nunotok itam an ngamaring dalam Tuhan tay maring haut daw dibaharui dari sehari ke sehari. Aku bahasa alam 2 Korintus ini alam dahun tamkayan, naat alam dahun bahasa Indonesia. Di hati orang kumano ni. 2 Korintus tulan 4 26 matang tulan 5 johji. Abin hati nusina itam kawah kenap. Lain pa batung tam alang teani tay tasa. Bite alang halam tay maring haut daw. Awin kate alang jaki ukidok tuani sa miat manitam aran alang paan. Alang
alam am dang tai tangata. 20 saya. Awin nuti itam nyinang katalang tulati. Bi katalang am tula, awin katalang tulati jakitwa. Bi katalang am tula ati sang te paan-paan. Tulang 5 johji. Awin itam jam, iha lepau awan tam lo hausun tanah ni tetasa. Itampa hipun jiuma alang te paan-paan hasruga alang amkenan hadui usu kelunan. Sakteranya nang alam dahun bahasa Indonesia, terjemahan baru. 2 Korintus 4 jo 4 atang 5 johji. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahawa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi nunana surat Tuhan adalah antara nyinang. Hati dibaharui dari sehari ke sehari. Angga maring haudau. Tema lang antam nyinang. Menampayan kusang pejo. Telok nyinang nak lo marong tu coronavirus atau COVID-19. Orang mete usun tanah matoh menduman arek dia. Mete kelunan ji usun tanah. Telok jam virus ani matoh menyuhan daleh kina. Tedhun English dan multiple wave of coronavirus pandemic are challenging humanity as never before. Lihati perah pegai coronavirus ini pandemik alang kalau dakaya lang mate usun tanah mate kelunan usun tanah sipan te alang nuni mana nuna lang da barat nan. Awin tabi perah ni coronavirus ini itam kelunan pa takut lah. Geri itam takut, na itam takut. Alam tu kati kawah pa kenap tam. Pasi pa kenap tam, ngihaw pa kenap tam. Awin dang terlalu petiah kerai ni, manampayan perah ni atang di. Kahom lalan kata lang jadi. Takut tahirah iti, tagumanha pasan pa takut. Tayo kumanha sanadin, hakadai sanadin ang dahalam di. Ayaw kawak pa kunta kuman kakbiho ako dana. Teji laki alang ji dohalang mau kanan nati. Nasi ayam kakmeha katari hiap katari direbus tadi dia. Baka naji laki alang nana. Ay gak kensari jama berut nuributit na. Ay hanamut netak hiap re. Usi pa pakai sutusu. Aduh, nono ni duyahna ko kuman hiapan kanan to kanibin la ola ko. Anay geritam takut geritam kawah. Awin tabit prahni. Pasi kenap kelunalang utauli lang ola ka asun tanah ni pasilan usit te kelunan tay nyinang tegutam na piha ding kahum kelunan kanya to kelunan tay ngihaw pitam lahu. Januno ilawalan ngaban tam dang takaw man covid pulupitan ni. Pelitah itam sendiri udhana baran nutuk tamilaw alay nga bantam dang takaw jatam amga prahani. Ihakan dahan usuk. Dosa lang keji, dosa lang kedua, Estranika ka, Sinovac ka, Pfizer ka, nun limarana, bi alang sinna titih itam nusuk jatam sang takaw koditam nina itu Nurela ho itam namaang paan pakai nun tutup
ba tutup urung repaan. Abin tam ilaw lain kawan tam takaw man prah ni. Prah COVID pulpitan. Alang mate kelunan ji usun tanah. Nah, ILO report, International Labour Organization ILO nan dah na report no ni. Alam duman 2020 dia nan. Report dalam duman 2020 ni. ILO na report no ni. Jam ngawan kelunannya dui kanya. Ya ke balai nya di menumah, ha ke balai amdang teh office pakalui dah. Ikat dah ni aku teh jima. Ji lang areh teh doji. Jadi jam ngawannya dui kanya lalan. Abin jam ngawannya dui nan pendapatan pelahukannya. Pendapatan tan pelahukannya. Dah halang nah di alam kilang bisnes. Dah halang nak kedai kuman kanya. Kahum pekalunan am teh hadui dalam jaka ni. Tegu jaka ni lang baranan. Daleh-daleh awi Saudi, Spain, France, Italy, Holland, Portugal, Turki, Indonesia, Vietnam, tek kurikurilan. Dah ni lim ilawalan sang nunok pengurip daleh dah. Sang nunok pengurip kelunan daleh tam. Nurai pa anun tam ani ho. Ilawalan sang nunok pengurip rakyat dah. Anan ILO report. Alam musun tanah duman 2020 ni di. Jam ngawan kelunannya dui alam musun tanah ni keseluruhan tulak 60%. Alam kurang mesti hatang jatuh ngawan hanya dui nan jatuh jam bitulak 6.7%. Alam 6.7% artinya dia atuh 75 million kelunan alam nyadui aita metai netek jamanan. Dia atuh 75 million kelunan alam nyadui. Bindah ngetak ka bin suti ka bindah amdang tai ka. Alam musun tanah ni. Dari Arab tulak saya .g% jam dah kurang nyadui. Artinya tek 5 million kelunan alam teh hadui Jakarta. Alam daleh Europe, alam kuri-kuri daleh Europe ni tulak 7.1% kelunan alam jam dah kurang nyadui. Artinya tek 22 million kelunan alam nyadui. Alam ngabantam Asia di Pacific ni Australia, New Zealand, di Solomon Island nana Asia Pacific. 7.2% jam kelunan am nyadui, kurang ngawan nyadui. Artinya tek jatuh 25 million kelunan nyadui. Anan report lang dah barado mana ready. Sektor lang gaya tek alam perah COVID pulbitan ni hana hotel. Hotel. Pekap balik hotel. Hotel ayaanan, hotel oknan atak gaya lalan pendapatan dah. Makanan, food industry. Hino-hino ngaban kuman. Nang kuri-kuri restoran ayah miri ni kerai ni boleh buat tina hino ka. Pekap tu uli lim dah hanya du site hadi dah abin sektor langgaya ni ngaban kuman. Kilang lahu, kaum kilang pekap. Kedai ok, kedai runcit. Dagang aya gak tusah lim. Dahin hadi dah lang office lahu. Anana lang sektor lang kaya. Usi dah bara sektor lang nya dulu mak mina paan sayu ke dah. Kalau lang na kebunan, kalau lang na sawit. Usi dah bara tinan. Bi anang bara hotel, kuman, kilang, kedai, dagang aya den dah lang nya dulu office lahu. Nanunana lang dah bara. Aninan lang telo nyenang jaka-jaka ni dia. Nana dah food basket ani tam jaya kuman ok manhihi menitam ku malan gak lim kita tek lim kita malang hipun ani dore ya. Jadi telo nyenang lahu dalam tokani anan lang telo basaan andi abin hanuti apa salo Nusina hitam kawah kenap lampat tek COVID pulbitan ni. Surat Tuhan petangan hitam. Abin nuti nusina hitam kawah kenap
Laan pa batong tama lang te ani tay tasa. Bite ji batong kena batong alang halam tay maring haut daw. Jadi nuna lang na patangan alang te lang manitam nanan. Jadi tema lang telo pelamana jihma ni agreement telo ihana tay maring haut daw. Ay telo ringkas na nga maring haut daw. Nga maring haut daw dibaharui dari sehari ke sehari. Abin na nuntam tekap nga maring haut daw. Abin na nuntam nalang nuti. Abin na nun abin batong ani nabara sa tay tasa. Sa tay amdang. Sa tay muku. Sa tay amtua. Antam ngamaring na. Antam ngamaring na batong ani, antam ngamaring na lahu, te alam urip beluantang. Abin batong alang halam ati kena, masih hacang tay tasa. Sa sayupaan. Bi batong alang hawangan ni, baluy ni ha. Abin na nun itam ngamaring. Abin na nun itam ngamaring. Itam ngamaring urip tam dalam Tuhan. Itam ngamaring abin kelunan tay belah kenap. The possibility of losing heart is real. Hati kelunan tay belah kenap dah. Amte kenap dah lananan. Awi amte kunalang nangan ika. Imlakkah dia ti. Biha-biha te hil kelunan nangan ika paan nangayat ka. Alang kedua, abin anu ni tam ngamaring urip tam dalam Tuhan ni. Abin batong alang te ani tay tasa. Tay tasa. Outward man kena tini is perishing is real. Abin batong ani adang lalan hasang tay tasa. Si te amo na. Alang katalo itam ngamaring jatam pubo batong tam alang halam. Inamen. Walk for our inamen. Nunana lang ang talo nyinang abin na nun talo ngamaring urip telo haut daw dibaharui. Kelunan ang belah kenap. Alang ji lang to nyenang ni. The possibility of losing heart. Alang ang belah kenap ni ang putaw tehadui. Nusi na te kenap kalaan. Ang putaw tehadi Tuhan, ang putaw tehadi luma ka, ang putaw tubuh anak ka, anan nim arti tay belah ang belah kenap. Ang putaw te hadui, nuray pala murip lam Tuhan, nusin na te kenap laan lahu. Alam Ibrani, tulan 10 jah 24 jah 25. Ibrani tulan 10 jah 24 nuni dahun na. Sayuna pelamana. Sayuna hitam pelamana. Okey. Ini dah na. Saun ni tampla mana jilaong dah jilaong. Japih tuk nyalam dahin nahadoy lang sayu. Jauh 25. Mang tambalak adat papang. Awidah balay. Binangan jilaong dahin jilaong. Lalau lan pa abin ikam nyinang dawati sangatang. Alam surat Ibrani nan alang baray tam ihati jay tam plamana jilaong din jilaong talam tuktam ngamaring urip tam. Pitam petangan ji dinji mang tam hadaw te ji dinji plamana jilaong din jilaong. Telepon ha. Tay ka sabayangnya. Hendak ka te kray ni. Abin te kenap tam. Itam petat di nanak tam. Putung jaka kita telefon dah. Abin haji ngawan balik melok. Mamintam. Anantam pelamana jilaong. Lalau laan palam sidang Tuhan ho. Itam nanunan pelamana jilaong. Nyalam kena dalam joh. Ibrani na lahu perlu na. Nyalam na hadui lang sayu.
Alang katalo na baralam Ibrani 30 jauh 24 25 nan mang malak adat pepang. Adat pepang ani jam adat sebayang na barat ini. Tegutan pepang mang malak na. Ngendap lanjam balai melak adat pepang tahu gak covid ini. Dang pitam dang pepelitam ok tam 50 na dalam gereja ni ke silah katam atang 50. Abinanan Ibrani 30 ni nangan itam mang tam melak adat pepang. Abin tegutam nai pepang ati tam nangan ji. Abin kena dawati sangatang. Mesti tam jam hiran dawati sangatang. Jadi abinanan kelunan ambeloh kenap dah ataupun tai beloh kenap dah. Abinanan tam ngemaring urip tam dibaharui. Abin petangan hitam. Alang kedua alang antelo nyinang. Itam ngemaring dalam urip tam dalam Tuhan. Batung ani kena tai-tai tasa. Batung ani tai-tai tasa. Abinanan telok nganan jam telok sayu. Kalau alang dohnan darah lain kalau nganan mo kami laki ni. Te alang ngarang ani ka, te alang ngarang baka, te alang ngarang pingah ka. Itam laki ni te binyak ngayon na salat-salat una leka na. Itam nganan jaha sayu jam tam. Usi ko na itini pakai basung kakah seruan kakah si aku nganan dihin sayu alang-alang pelamanak ko. Abin na nuntam nganan abin uripan ni sa tay tasa. Tay muku. Usi te taban muku ni. Ay telok dang hipun taban muku sayo kah. Umunta 20 G 22 dito ata main bun. Jabaan nita alam umunanan loh kenta kah. Usi te taban ngabantam na tam amuku. Tay muku usi te taban na. Tay aru-aru ke patay na lang te batung tam. Abinanan na itam ngamaring. Jasau jam tam, jasau layan tam. Tanah ni tam nganan batung tam ani, jasau jam na ang kelunan nyinang. Lalau lain pelaan tam nganan urip tam malam belua. Jaha sayu haunan Tuhan. Jaha marat nan Tuhan, jah Tuhan sayu kenap nyinang urip telo alang halamati lang telo nganan den kinahalang lan. Alam G Timotius tulan 6 jauh matang jauh saya alang kumano ni. Lan kena lan murid alam Tuhan ni dahin kena dana. Hati murid alam Tuhan ni dahin kena belang dana. Da kaya lan bang na kena jauh tusu. Awin ji nun pa amte katalang antam geri hausun tanah ni. Jipa amte kat antalo geri leka manusun tanah ni lahu. Alam Diyos saya. Iha ute kanan. Iha ute kanan. Dahin kanan. Ta lahu. Dana na ita. Iha tua dang nanan. Kena. Jam saya anan. Iha ute kanan tam sayunanan. Dana na kena. Awin batong ni tay tasa. Tay muku, sitam dang nanunun bi surat G Timotius tulan 6 tang jo saya kuma. Ilaw na hurip ng alam Tuhan. Murip na alam Tuhan. Abin te dena te alam Tuhan ti. Te dena te alam Tuhan. Ihaka tagu COVID pulupitan ni pa lan pa telo kulunan Kristen ni. Piyahawi kulunan habe ga pra COVID pulupitan ni. Ga kate COVID pulupitan ni. Manglan usite hilang tay na kayong iha usite hilang tay ni makiha abin te dena alang man Tuhan natin no kitam alam G Timotius na kumalaho John 6 tulan 6 John 6 tang Dios saya itam nay hausun tanani halah toa nunapi tam to uli ho halah toa nay halah uli halah ya nay halah uli halah. Lan pa kahum harta talo, bang talo, kanuna lang ang talo, nyangayan husun tanani,
teloknya ngaya jaki tu anan. Abi naring telok nai halah. Abi telok nyenang diapa ngalang an kanak. Usite seluan usite basong na. Atang dah misi dang doktor timunang ubud na dehin mayaw ha dehin nganan ha. Halah. Nunang kitam taulil ho site nundang antam geriuli. Te pakalunan matay dah barang dah luwang teguh patay ti abin nun usianan tabit te lalina menitam ben dahalang hipun tutati dunyang katanun na te ati usita mana malok na antam pahun pa kayo sipa sayo ga ande pollution pa antam saw pa ha hungay kayo sipa anda hasok halam na ya ka tam hudik ti padong tilam dah ko na lang matay di dahanyon. Tak sa hungay. Oh, diak lan dah lang oh gaan na dah. Abin usite nundang antam griuli. Kena dalam G Timotius tanalho, te kanan tam sayuna na dena na. Ha dena na. Kanan tam ni ay basong seluan tam. Alang ang tampakai. Ubong tam nyadui. Tek kanan tam cukup, mesti lang te pelian denaknya. Kan surat Tuhan. Abi mesti te nunang dang antam na lalau menuhati. Ji lepat hikok pitam amdang tabah urip tamani. Abi ni hate alam musuh Tuhan. Nurai palahu alam Ibrani. Alam Ibrani tulan puluh telok. Ibrani tulan puluh telok jo 5 adhin jo 6. Ini dah nak. Mangna kenap kam nyalam te ligit. Bisaunay kam lemah kenap te katalang te kam. Awin batung Tuhan kuma. Nusi peletu akui hadau te ka. Dahin am peletu akui melak eka. Jonam. Awin hanuti. Dahin kenap alang makang itam kuma. Tuhan alang masih akui. Nusi nah aku sang takut kat nun sang dang an kelunan na te akui. Nunan dalam surat Tuhan te alam Ibrani nan. Mang tam na kenap tam lebunji te ligit ati. Abi nusi tam dang sang gerina teguh tam lekak musun tanah ni. Biar tam pakai musun tanah ni gunaka. Nusi peletu Tuhan, abi nanun abi nusi peletu Tuhan hadau teka. Nusi Tuhan hadau te tam. Nusi peletu yang melakika kena dalam janji nanan. Laan pebatung anis tay tasa. Saya ulan dahun surat Tuhan ang baray tam. Nusi peletu iha tay hadau teka. Nusi peletu iha sang tay melakika. Abinanan itam majuaran Tuhan. Itam mahakiha majuiha. Abinanan natok itam alang nabaraja itam ngamaring itam. Abin batong ani palahut tay tasa. Na nahon na alam lang katalo ani. Nyadoy man batong alang halam. Walk for our inner man. Walk for our inner man. Hati nyadoy na man batong alang halam. Alam surat Kolose tulang telok joh ji tang 4. Ku basa Johanan. Nunut tu habara jai tam nyadoy man batong alang halaman ni. Alam Kolose tulan telok joji. Awin hanuti. Iha ikam uan na ju dahin Kristus. Kamilaw na kat alang tung. Alang ha awan Kristus melo ha pedah ta'awala. Jo 2. Hituk sayo-sayo te kat alang hujung hati. Mangha kat alang ha usun tanah ni. Awin ikam matay. Dahin urip kam kerai ni. Te sihok dahin urip kam abin urip ikamu matay dahin urip kam karani te sihok dahin Kristus te alam Allah alam nya dahin joh pat la na teguh Kristus alang urip tam ati na iha na hikam tulalahu dahin na alam aran maran dahin Tuhan Yesus Kristus teguhan na tula. Alam Kolose tulan telok joh ji tang padan ni. Ja
baray tam, hati jay tam ngamaring batong alang halaman ni. Nyadoy man batong tam alang halaman ni. Nyadoy kanati ni walk for our inner man. Hati nyadoy ni artina pat antam na. Nane tam hadoy man batong tam lang halamati. Usi klunan ha bedang nyadoy man batong ka alang halaman ni. Ika sendiri aku sendiri alang nyadoy man batong alang halaman ni. Awi alam surat Kolose nan kuma. Awin Yesus, awin Tuhan mejuy tam alam Allah tam mejuy tam alam Kristus. Ya mejuy tam ilaw na kat alang hujung hati. Hati kat alang surga. Hadoy lang Tuhan analang nak petangan hitam. Alang lebih antam na man kat alang usun tanani. Ikaw umatay ka na kray ni dahin Kristus ni tamte. Abin ni tam ute alam Kristus ti, urip tam ute alam Kristus ti, antam na hadoy lang manihalo. Hati hadoy man batong talmang halaman ni. Ay ito lang yinang laho alam Lukas 36, 27 natang 30 jenan na long marong long Antuhan Yesus na marong laki kaya di Lazarus alang hume. Laki kayaanan di kata na kluna lang ngenap ilaw Tuhan. Alang mo te Tuhan. Lazarus nan di kata na kluna na lang ngliwa kenap alang okurip naman Tuhan. Si arti ni tinihilim klunan kaya o si dang teh surga. Lim ko na miskin teh surga. Si klunan kaya alang hipun Tuhan, lang ginahati Tuhan, teh surga. Klunan miskin na lang ginahati Tuhan, usiha teh surga. Ani ji simbolik, ji ibu na lang Tuhan Yesus na, ji kata lang Tuhan Yesus na, barang tuk laki kaya, dihin Lazarus alang humeti. Awinanan, inang na, ilaw na katalang hujung ati. Awin jaki ito atam te ito suntanan ni sedara, na isanal po luma ito atam suntanan ni. Abinanan niya doon taman batong talang halamati. Talo niya nang alam G Corintios 35 alaho G halang sayo man talo alang nangan talo alaho. Karena G Corintios 35 jo 50 saya. G halang antam ingat hituk hafal paanan ni. Abin hanunan o kalau hari kalang ak nyalam. Sauni kam nangayat dahil nakring taan. Din pejoh na tangan paan alam haduy Tuhan. Abin ni kam jam alam Tuhan haduy kam nusiha sang tay tungtung. Haduy kam alam Tuhan nusiha sang tay tungtung. Dalam G Korintus 35 50 saya ni. Nuno tam nyadoy man batong tamani nangayat. Nangayat na nusiha tam malak na. Paan tam na kate pa tam na. Hanid daw pa tam na. Usahan pa tam na lo kahaduy ti nangayat kana. Nakring taan. Nakring taan. Ya. Padong tam nyanyi, teguh tam lagu ni nakring tam. Bi, tay penuh tan nakring darah ko si pedang. Jadi hitung-hitung kalau alang mayak ha. Tanah lempang tam te nyam make, te nyam doh. Te alang petengahan umun, te alang muku. Mang nakring pa paan, melok katang padong abin. Dah alang umuku ti pau si dah tahan nakring. Kalau alang nyam dang kalau nakring paan. Nakring taan. Laan pa batong tamani amdang nakring paan teuatan paan bialam urip halaman ni nakring taan. Taan tam dalam Tuhan. Tagang tam dalam Tuhan. Mang tam sang mako-mako. Nakring tam taan. Nangayat nakring taan. Pejoh kena tini. Pejoh tangan dalam hadi Tuhan. Usite keluna lang markah menikah na hadi Tuhan. Telok dapat lang nana. Sebayang, baca surat Tuhan, teh sebayang, teh nesak keluna lang perah. Teh nun marung tuk hadi Tuhan maok sinman sidang hadi Tuhan ani. Usite lang cek eka. Usite keluna lang maok markah man rohani ka. Bipejoh kena pejoh tangan dalam hadi Tuhan. Pejoh ni tampaan. Hati tungtung. Lim hadi ka, hadi tam, hadi kuiman Tuhan. Usiha sang tay tungtung. Tek pang na.
Nanaji jo halang nanganitam hati jai tam nyadui man batung tam malang halaman ni. Nah, itam na ngemaring urip tam jatam am tebeloh kenap tam. Awin tam ngemaring lehu awin batung ani tai tasa tam nganan sayuna ngemaring paan na jasa jamna. Lang katelo ani alang dakaya tiha. Nyadui man batung alang halam ang dakaya. Itam ang jilang dua ani di itam nyadui man batung tam lang hawang jasa jamna. Alang katelo ani ji tebaralang kelale sa umetam. Itam nyadui man batung alang halaman ilho. Jaha sayu jamna. Abin Tuhan o maju itam. Katalang hujung atina lang antam dakaya pelamana ilaw. Abin hitina urip alang te, hitina surga, Yerusalem baru. Alam ji Korintus na lohja tam nang ayat na ring taan. Pajoh talam Tuhan tam. Abin tegutam na hadi Tuhan ti si hasang tay tungtung katalang antam na. Hadui lang tam na paante din sayu. Nalang bayak lo halang telo nyinang. Hati dibaharui ngamaring urip tam alam Tuhan. Awin tegu kauh urip ani. Tegu kauh na naa. Kinatam tay pala jiu malang paan. Alam Yohanes 34 ketula umalang paan na nanihana surga Yerusalem baru. Ihaka Tugu kuri-kuri kalau nalang lekak tu sintanani tam na rest in peace RIP. Te balai kumake selamat jalan ke Yerusalem baru kan balai. Abin petangan ni tamalang te ihaka dahak kumanuti. Abin tegu ka urip panina kinatam iha natay pala jumalang paano tu siya lepaw. Alam ji Korintus sana ni 55 na nilepaw kana. 2 Korintus 10 na dia. Lepaw kena. Lepaw ni hana kata nak batung tam. Tasa Tuhan sedia jiuma. Usiha sedia ji lepaw. Sedia jiuma lang paan-paan hati. Alam Yohanes tulan 44 jauh jia tempat alang barang marang untuk umalang paan hati. Nuni dahon na. Mangna kalau kawah kenap kalau nginah te Allah. Ginah te akui lahu. Halamu matamak te kahum ngawan melok awiha amnunan kumana aku man kelok aku tay namay ngawan kelok jos telok iha aku tay namay ngawan kelok adang aku nay nakolah ala kelok melok dahik jaha ngawak te hinan pakelok te laho kena atini kitan kelok ka alan alang teh ngawak sang tayo niya, Thomas kuma, si Hana Yesus kuma alam tulan nam dia. Aku yan hina alan hin tanang hin urip. Jiklo na ang naipala tamay ha mga jala ako eh. Umalang paan lang ha surga. Hati kinatlo te pala umalang paan ati kaurip tlo. To sintanan alam katula-tulan 20 jijo pat. Katula-tulan 20 jijo pat. Alang kuma anu ni? Hati. Ihapas ang mapin lim lunu daha alang ihapas ang mapin lim lunu te matan daha. Nusina te patay laan, tiraw din nangi, din prapa ang te laan. Abin lim katalang unati o pade. Dalam umalang paan ati Yerusalem baru ati. Sino te katelaan. Sino te angilaan, sino te tirawalaan. Pada lim na. Alang sayu, alang maran lim na lang te. Abinanan itam tekap ngamaring urip tam haut-haut daw. Nunop itam ngamaring batong tamani. Jam tam sayu, kanan tam sayu. Nunang kita ngamaring urip talang halam ati ho. Abin teji daleh. Alang ang Tuhan sedia menitam
Mesti hangenap kanan alang masap teh dalihanan. Hati Yerusalem baru. Glory land. Hangenap alang maanglim. Hangenap alang kajawlim. Tay tingabaan alang maringanan. Pabinanana hitam ngamaring batung tam, ngamaring kinah tam, haut-haut daw dalam Tuhan tam Yesus Kristus. Tuhan maksau menitamlim, Tuhan berkati tamlim. Dengan idhun surat Tuhan negeri menitam, Tuhan maksau menitam. Mukhabahan iman harintam alang geritam dalam dahun Tuhan, dalam dengan sidang Tuhan berkati tam. Ita mau kahom saya kedaman pastor. Nabi busu tamlim kelong tehuman busu Tuhan memberkati, Tuhan masih terlalim kajau dan Tuhan dalangan pastor kongsi ataupun negeri manitam lim jimane patangan telok alang masap-masap ngapang lah. Ke telok alang paan tak alam lidam tanah pala Allah. Tuhan nanti keselamatan itu ada. Kan Pastor Jerome ya. Puji Tuhan. Ya, itantai te kasih. Te kurkuri dengan halam dahin hawang sidang tam. Kahai ketua pelayan gerito kani dalam sebayang naa dahin makapang tam pelalau. Okay. Puji Tuhan. 5 bulan pita nalagsang nai. Te palung Tuhan pastor, te perjamuan suci, kemudian service, entam na, malai minggu yang pertama, minggu ulang unak loh, oke. Maya ke Cynthia ding, berita Tuhan pastor Justus, oke. Laupan pituk wang sidang, alangan Tuhan yalam, hilang dapat kalau te, paan katalo barani te alam WhatsApp, makalau alang ampayan, jam nuno mau sin online, taina asuk alam bank gereja ha public bank tepan dekat antara barat dalam WhatsApp itu kelas. Oke, jadi so kenapa pindalo 2 pelayanan PKK PPP pan tena ibadah online. Aku misalnya kalau pelayanan kaum ibu pelahu tena, oke, jadi teruskan, oke. Ja terapaan panah-panah perhabung telok te jirin jita alam kinah. Okay. Jadi pangani adalah nahaut malam dau 5 pukun saya malam. Okay. Note down ngalung te diary, te handphone boleh jadi. Okay. Jadi kasi di dalam pelayanan alang habeh mesti kepayan te antara norin abin telok jam tokane paan mihat-mihat perah halang bagai-bagai aneh jadi nanah David na telok paan pejahpang jadi tapi anan telok gede tu kan telok sembayang sih. Oke, jadi sin persembahan tam di mana te jilibu 600 tu 10 jiligit. Haleluya. Puji Tuhan, dosa telok Tuhan masih tamlim. Oke, dahun pasta mana ade telok alang na kebun. Puji Tuhan. Tuhan berkati panusiha te alam senarai masalah ekonomi. Oke lang patusah telok ubah tubuh-tubuh telok TB telok jam daw alang Tuhan na. Hadit daw alang kajau ang Tuhan na man telok maok tubuh alang jamang. Oke. Jadi pergerakan pasta te pandawa te hang telok man wang sidang alang ngenap andawa layani saya nak pahabong dapat antek kah lubun telefon alam te tinan. Oke. Tuk tam gerita dalam sembayang. Pejah tam lan pihak perkara lang paan malay antelon nabi. Tuhan paan magilaw itam. Magilaw itam ngalait teha barai ha. Usi Tuhan tam madang bi iha jam. Te jijaka iha sang bara hayuna habis Tuhan pun rencana na dap man kenap tam kolonan man aktiviti gereja alang telom dumanane sembayang telo. Kedua manfaat nang hak milik tanah gereja alang antam geripan dalam sembayang.
Manuang sidang alang nganap tayo sekolah MATS. Hino tua. Okay, sa pahablaga ha beto Brokaru ha lawas ha campus Kurkup Evangelical Church nampak jadi. Okay, MATS. Nana. Jadi menwakil rakyat tam. Lebih nak membarisan menteri maring ngalang anda milih jarun ini dia. Okay, sembayang telok paan jate nah halam dah te jirinji dan haman manau pelita pemerintahan alang te. Okay, sembayang telok men kapung telok hudik telok alang gam kapung telok hudik kuna nayak telok. Okay, termasuk telok pelayanan ni pelahu dalam pesta pelahu gerili meneh dalam sembayang. Okay, manhong sidang alang paante kalen alang abdang ne pepang. Okay, hina pedalok te adang Tuhan nganap ngemaring tampaan. Okay, habangat petalok te hasun tanah pentelok te adang telok an Tuhan hidup. Okay. Jadi menananak ta melanganap te sekolah, pejak sekolah, alang suti, alang alap lesa, nunkah Cuma ni pejauh to. Telah sembahyang mendahan anak sau telah si. Apin ji perah lang tusah lan kan ni. Berarti man haud wang amin hinan taman suke pudo alang ipun sau apun anak tusah lan kawal ataupun pekatuk dah nyam kerai ni. Okay, apin lalek dah nyenang telefon. Maun tudu nyenang telefon. Ya nun andahana hireh panau hireh hiti telefon. Jadi nak tok tok sangkawal dah anak telok. Okay, sembayang telok. Kreasi Tuhan mau ke nyemukan man itam lim dang pekatuk dah anak sau telok. Te alang tenang lawan Tuhan. Okay. Lau mana perah COVID pelubitan, Delta variant, nah paan mate itam, dehed letu lan itam, telem tukannya sembayang telasi. Mantukannya, ja no pekurun Tuhan, pat mai itam te tukannya, ja itam te lesah salat man perah ini. Okay. Lau lang baik lo, ampayan telah sembahyang mandah alam lama batung. Nah, kore daulaan dau ayak Malaysia de kandah de. Okay, nun nai te di tema maring kandah nade mantan Temagong Malaysia prihatin dia. Ya, Malaysia prihatin. Okay, jasi Malaysia prihatin ni ji tu kalang sayu kenyataan terjadi te hang tam mang neha te aneh dah man behare aneh dah manere usi dah tai apit lim te tuk alang dapat mai manitam jadi bainah prihatin nanti man lim tam daleh Malaysia. Okay, nan habin dua sembahyang mantuk kanan. Okay, jadi alang baik lo dari naran dalam ruang sidang alang natang gereja dalam alang alam lama batung Ronald Joki Mangau serang anak swin dekan payanyi Buya Ajang Jau Peri Ajang Jok Ajang ketek pelaan korek alang menatang telok dalam te humar te perah ke kahum tuk alang mate tam ke nanana jadi anan tua pengen doa lang tam dang antam pelenghi je mana jadi aku mau kawang neman ketua dekan negeri tam sembayang gerilip tukan nih dehen geritam te sembayang makapang tam madani Tuhan memberkati. Ja, saya pesuk yang ulaan aku akai lim telok alang teh gereja non nampak lalang humawi kalau dang
nekring telok menghormati Tuhan alam sebayang telok. Aku agree telok alam sebayang. Haleluya. Amai alang ha surga jangulan kalau panak paharin ne palaika. Mejumah karan ka Tuhan, abin ikan Tuhan alang lan alang murip, alang kelalau nyalam, dan alang kelalau hitok te kalau panak paharin lebih laan kami anak-anak alang ilau ika nak yang ika haud jihma lebih haud dau Tuhan. Jihma ni lim kalau alang nekring haunan ka jihma ni. Mecai usu kalau palaika imberkati haud lahung kalau Tuhan. Kalau mempunyai pergumulan masing-masing, nusi kalau jam, kat nunkah anun ji bi dalo nekring haunan ka kerene, nalunga ika kerene Tuhan. Alang amnyatan nekring minateha ngelungun, minateha miri ngelepeng, alamaran Tuhan Yesus. Ika mauk dena lu dahin ua maniha lebih laan Tuhan. Ika alang mauk aren ka urip ka alang ngeliman ati im sedia maniha ati im barana maniha urip ngeliman alang im sedia maniha. Amai alang ha surga nunan kalau Mekah dalau alang geri kalau jihimani halampang hayu dalau alang geri kalau mayak telakan nyanyi kalau Tuhan nunan pa gabala ektus alang geri kalau alam surat ka Tuhan im berkati dalau im puboh dalau te daulang laan im mayak dalau paan hiran-hiran ika langsung memperalatkan dalau langsung ngemaran meju mahakaran ka te dau-dau lang laan impu boh dalau Tuhan im berkati anau dahin kulub dalau hinok pedalo te nunan pa luang amin dalau Tuhan kalau Mekah lemu suka pang kalau langsaan kalau na migu maring alam keadaan terhad nuni alam keadaan penuh dahin SOP ni bayana Tuhan alang mendahului kalau alam limtuk hati. Kalau Mekah anak kalau sentia alang senggeri kalau alam lekan nyanyi kalau Tuhan. Dalau alang masih haplahu imberkati dalau impubah dalau jihmane. Dau alang sengnai atang dalau melayani ika te umaka alang maangane. Nunan padau dau langsung nailaan Tuhan. Men pesta itu salang senggeri dahum laan Tuhan imberkati halahu. Jamahiha urapiha ngatu adahin ok uge nyemukan alang menikati ngaban nira tenang dahin kemuliaan ka men kami alang kelanghi Tuhan. Nunan pelahu Tuhan lima lang terlibat dalam alang nyadui te ngaban ani puboh amin ani baina Tuhan alang mayak puboh dalam lahu ika alang te dahin dalam Tuhan. Oh haleluya. Kalau Mekah lamu suka pelahu Tuhan lim perkara doa alang an gereja bara ni di Tuhan im berkati hayu aktiviti sidang alang terbuntut ataupun alang an kalau laktua alang amdang an kalau na dahin amdang an kalau joh tawit terhad tawit SOP dahin tawit kawalan-kawalan te prah kubik pelupitan ni di Tuhan ika alang jam lim tukati termasuk na kalau nakyang paan surat alang surat tanah alang an kalau alang an kalau jay menikah haud daw haud levi haud miku ni Tuhan ika alang namai naman kalau lim dah alang terlibat alang megak te tuk akai surat tanah ni jadi aja hak milik BM puju telo ika alang memberkati dalo ika alang nyibuk dalo kerai ni ja daw alang sang naya ni dalo pa melu toa tabit ika sang tapi ika alang bara naman dalau sang mejayan adahin melu man BM puju telo. Kalau Mekah lahu Tuhan wang sidang alang te alam puju telo ani amai dara lana balai alang amdang nai sebayang. Dara lana balai nakyang ngenap nai sebayang. Dara lana balai pibak ilau ngabandha sebayang binusi te ika alang masih dalau hinok pedalok te imberkati dalau Tuhan usia hapujut telok tua bi lim kalau alang pahu kayan alang haman kelanghi dahin naduhin kayan dah harin kami hinok pelahu ika alang te dahin dalau alang mayak puboh dalau lahu Tuhan amai alang surga nunan pah kalau Mekah jituk alang an gereja jaib an alam musuh kai hati kalau
nakiang teknologi dua laong anak kalau harin kalau alam gereja puju telok ni sang nai sekolah alam sekolah kak Tuhan ihak te baina Tuhan alang masih kelunan ni ja ihak nak jilangkah alang makang alang nai palaika Mekah le murip nak dau-dau nak nyadui menikah sepenuh masa kalau Mekah ni perkara ni alam musuh kak Tuhan ja Tuhan alang masih dahin puboh lim kalau alang te puju telok ni sang menyukung ihak dahin alang sang nyinang ihak puboh ihak te alam sekolah nak imberkati dalam anak-anak kalau hayu dalam anak kalau alang ngenap nunan pedalo harin kalau alang dah kaya alang berusia alang ngenap kalau serah nak lima alam musuh kat Tuhan amai alang surga kalau Mekah lah Tuhan lim dalam anak ka alang te alam pujut telok ni alang kurang hanoh ika alang jam hi pedalo amai alang surga nusi kalau atang usu kalau nusi kalau hipun tingan te usu kalau bi kalau hipun tingan alang alam maran Tuhan Yesus alang tai nesak dalam kerai ni kalau hipun tingan alam doa kalau alang tai petua pedenak dalam kerai ni kalau Mekah anak kalau Renal Juk nunan pa Juk Imang nunan pa harin kalau dekan payanya serung anak Sion lah Tuhan mentaman kalau buaya jang pelah Tuhan manharin kalau peri ajang nunan pa Juk ajang alang te ngelepeng te perahna alang melung pemangan ni Tuhan imberkati haul ong dalau ni nunan pa dalau alang amte aran tini Tuhan hinok pedalok te ha amin dalau ha uma perah ha hinok tua bai Tuhan alang mencamahi dalau kerai ni ika alang nyinang pergumulan dalau Tuhan baina asi Tuhan baina denak Tuhan kesembuhan Tuhan alang menyungai dalau alang melimpahi dalau kerai ni baina denak Tuhan alang mengaliri setiap detik alam urip dalau oh amai lang surga nunan kalau Mekah alam musuka lim dalau alang menteri pusat alang baru andalo lantik alang barisan maring alang andalo na jarun ini nunan pa barisan pemimpin kerjaan negeri Sarawak nunan pa kerjaan negeri alang habe alang te alang Malaysia kami sebayang jihmani lim dah menteri ni hinok pedalo te alam negeri non pedalo alam pusat ka ika alang menjamahi dalam jihmani bainah asi Tuhan tula ngejeloh lim hadui dalam alang ngemaran aran ka kalau Mekah lim dalam Allah Tuhan ja dalam takut te hadui alang jiap kalau Mekah dalam Allah Tuhan ja dalam nah hadui alang lan ngenap masih daleh kami alang ngenap nyinang tusah rakyat alang te alam daleh ni nunan pa dalam alang ketua masyarakat ketua kaum lahu mandalo alang huang umaru alang melok humaru dalo alang menumaru ne melok ha dalam daleh hinok pedalo te Tuhan imberkati dalo kelunan ni dahani ke anak kak Tuhan baina dalo lahu mejum hakaran ka den puboh lim hadui alang diamanahkan mendalo ati ngioh alang kenap ka haleluya hamai alang surga nunan pelahu Tuhan kalau Mekah lim dalo alang te alam tusah jarun ini awi jam tok dalam alang te hadisa murni kerai ni ika alang masih dalam kalang gam dalam man malang jok dalam panak nunan pelahu Tuhan minat te alang te habe alam kitan kalau imberkati dalam Tuhan impuboh dalam bainah ika alang paan mayak puboh pang dalam dahin lim hadui dalam alang andalok na kalau Mekah alam musuka pelahu Tuhan anau kalau sang uli man ini baik Tuhan alang berkati karena dahin melindungi kalau nai menadi penuh dahin berkat bi kalau tayuli dengan berkelimpahan berkat alang imwak alam urip kalau alam kinah kalau dahin alam amin kalau haleluya Tuhan terima kasih alam aran Tuhan Yesus kalau baru saya kenap dahin sebayang amin ya nunan tua melok telok alang nak melok ya pesukulan minggu maring pesukulan minggu maring aneh tua